गाइस आज आम जाऊँ नीलमाधव मंदिर को डोरी लगी आज आमर खरारे परिश्रम कर छता धरिक डोरी जाऊँ कंटिलो मैनेज कर देबे तमे छिड़े दियो टी मैनेज कर देबे छिड़ले तो झगड़ा कौन करिया एटा जगह पाए ठीक थिला हम नीलमाधव कह देलो कोन जगार तो डोरी लागुनी जगह हम का पसंद करूनी से डाकुनी कौट गोटे गोटे काम चले देले गला जुआड़ गोटे गला जगह कौन नीलमाधव कौन सब ठाकुर तो समान आगो ये दिले बा आग ठाकुर आम ये से कितु पड़े पूरी की ही रथ यात्रा बजार मझे बहुत बास्ना होची आम सब वेजिटेरियन ये चिकेन गंध होची गाइस मंदिर फाइनली पहुंची गलु एबे हम जीव मंदिर भितर को गरम रे देखा मत गरम रे कम अवस्था है मोर देख गाइस दिस टैन पड़िलानी ना फेस गाइस मु भी टैन हे जाई छी आई बहुत भल देखा बहुत ही सुंदर देखा गाइस मु सुंदर लागुनी मु कोन सुंदरी न हां हम आज जाऊ फर्स्ट टाइम पे लिफ्ट रे देखिया एक्सपीरियंस रा कौन अछि लिफ्ट रे जीवा को पड़ू देखिलो फर्स्ट टाइम पे जाऊ हां गाइस आम जाऊँ फर्स्ट टाइम लिफ्ट रे मो जीवन के जाइनी गरीब टिके गरीब प्रो मार्क्स रे अछि मु टिके मु भी जाइनी हेले गुन्नु जाई छी आमे जी बाजी फर्स्ट टाइम भुवनेश्वर छ तो मु भी भुवनेश्वर जन्म हो गाँ को पळेली भाग्यर नाही तो कोन करिया देखा खोलला नहीं होते लिफ्ट भीतर देखंदु हम आमे गोटे पळे आसले कहलो कहू चलतु मंदिर परिभ्रमण कर गाइस के जण आस हमें भी जाऊँ ठाकुर दर्शन करने हालिया होगा देख मुहटा पूरा लाल भी पड़गला गाइस मु भी हालिया जाई बहुत सुंदर देखा नजर लगे आ दिशा को हम वीडियो आनी पारनु दिशा भी आसी गले फाइनल वीडियो रे सतरे देखा से ए पिला जन किंतु बढ़िया देखा आज लास्ट ओ माय गॉड टिके बुली पड़ा अरे वाह गाइस हमें चली फाइनली मंदिर वीडियो माने शॉर्ट्स टाइम ना लॉन्ग भाई सब भाई हम मिसई करदेविनी एपटे आसबार थिला आमको किंतु एपटे आसबार थिला गुण एपड़ा कोपटे जानती से खाई बसुंत से पड़े झाड़ बजू मंदिर बंद नहीं जी मंदिर आज बंद हो छुट्टी है सजा हो सफा सफी हो जाए कौन जी सफा सफी होउची रे भाई ए कोचरा काईडा खोला होउची बतन चल लगे लगे जो कोड़े पिला बुलन गिर गिर मां मुड़ा के ना जगह पाखु फाइनल पड़े आसला तो डोरी लगी नहीं पूरी जाऊ भारी इच्छा जगह के सुंदर देखा राधे राधे गाइस आज आम आसलु नीलमाधव मंदिर जगह आमको तो पूरी डाकुनी से आम ये आसरी जगह साथी मोर कथबार्ता होनी माने कटी पड़ी एमती एमती सी आमको डाकुनी देखो आम ये बस पाखे सी आमको डाकुनी बोली आम मन दुख आम ये स्ट्राइक करने बसु आसिकी आमर दाबी पूरण हो जगह आमको डाकू
ଜଗାରେ କେବେ ଡାକିବୁ ତୋ ପାଖକୁ। ମିଶା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। सुंदर व्यू। मिक्की हमको भी जरा लो ना मंदिर बुलाबुली काम ଚାଲିଛି ଏବେ। ଆସିଲାଣି ଆମେ ତାପରେ ଯିବୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଖରାଟା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି। ତଥାପି ଆମେ ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ବୁଲୁଛୁ ଏବେ। ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ କର ଦୀପ ଜାଳିଥିଲି ହଉ ଏଇଠି ଆସେ। ଆଉ ଥରେ ମିକି ବି ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ଏତେ ଦବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦବୁ ସବୁଥିରେ। ଆର କ'ଣ ସର୍ଟସ୍ କରିବି କି? ଆଉ ନଟ୍ ସର୍ଟସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲଙ୍ଗ। ଏଲୋ ମୁଁ ତୁ ଭଲ ଗାଳି କରିବ ବୋଲି। ମୁଁ ତାର ଫଟୋ ନା କରୁଛି ନା କ'ଣ? ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରୁଛି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ନା ଆଜି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଏଠାକାର ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ସତର୍କ ରହିବେ। ସତର୍କ ରହିବେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କଠୁ ମାନେ ସେମାନେ ପଛେ ପଛେ ଆସିକି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇଦେବେ। ଏବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ତାଙ୍କ ନଜର ଏମିତି। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁଣି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମାନେ ଆମ ପିଛା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉ ସେମାନେ ଆମ ପଛରେ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିକି ସେ ପଛରେ ହୁଣ୍ଡୁଥିଲେ, ପଛରେ ଦେଖୁନୁ ସେ ପଛରେ ହୁଣ୍ଡୁଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଦେଇଛୁ କୁଆ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଭାବୁଛୁ ସଇଲା ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସଇଲା, ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଏ ସୁକୁଟା ଫୁଲ ଗୁରା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। ଗାଇସ୍ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲୁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପଚାରିଲେ ନ ସରେ। ବେକାର ହେଇଗଲା। ଭକ୍ତିରେ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଖକୁ ମାନେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଛ ନା? ଦେଖ ଦେଖ ଇଏ ତ ଇମା କଣ ଜଳୁଛି ପୁରା। କ୍ୟୁଟ୍ ବାଏ। ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲି ତ? ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ତମେ ଅନ୍ଦର। ଆମେ ବସିଛୁ ଏବେ। ଆମେ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ? ମିକି ଫଟୋ ଉଠଉଛି, ତା ଫଟୋଟା ସରିନି। ନାଇଁ ମୋର ସରିଲାଣି ଗାଇସ୍। ଆମେ ତାକୁ ଉଣ୍ଡିକି ବସିଛୁ। ମୋତେ କି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠଉଥିବି? ମୁଁ ବି ଛୋଟି କହିଲେ ଆମ 4 ଜଣ ଭିତରୁ କିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି? ପ୍ଲିଜ ମୋ ଲୁକ୍ କୋଉଠି ଦେଖିଯାନ୍ତୁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, First. ଇଏ ବି ଲାଗୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଛି। ନାଇଁ ବସ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଫଟୋ ନୁହଁ।